अमरूद खाने से दिल की घबराहट दूर होती है। सर्दी के दिनों में जिस्म को अंदर से गर्म रखने के लिए बाजरा की रोटी का इस्तेमाल करें। मक्खन पर नमक लगाकर होंठों पर लगाने से होंठ नहीं फटते। काजू खाने से मोटापा कम होता है। अदरक का पानी पीने से खून साफ होता है। काली मिर्च का इस्तेमाल करने से बुखार में राहत मिलती है। भीगी हुई किशमिश खाने से चेहरे पर निखार आता है। गुड़ खाने से कब्ज दूर होती है। जिनको जोड़ों के दर्द का मसला हो वो सहांजना की फलियां पकाकर सालन खाया करें। अपनी ग़िज़ाओं में सुबह शाम अंजीर का रोज़ाना इस्तेमाल किया करें। ऐसे अफराद जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला हो वो खाने में कद्दू का इस्तेमाल किया करें। सुबह निहार मुँह दही खाने से आंखों के हलके मिट जाते हैं। ज़्यादा दूध पीने से दांत मजबूत होते हैं। अगर आप अपने सर की जुएं और खुश्की भगाना चाहते हैं तो रोज़ाना चंबेली का तेल लगाएं। खजूर को दूध में मिलाकर उसका मिल्क शेक बनाकर पिएं। छोटे कद में इजाफा होता है और जिस्मानी कमजोरी भी दूर होती है। सब्ज धनिए का अर्क छालों पर लगाने से छाले दूर हो जाएंगे। रात के वक्त ज्यादा देर फोन इस्तेमाल करने से आपकी आंखों में धुंधलापन आ जाता है। दूध में किशमिश मिलाकर खाने से दिल को ताकत मिलती है। बूढ़े चेहरे को जवान करना है तो अदरक वाले पानी से मुंह धोना शुरू कर दें। आड़ू खाने से पेट की चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है। वजन बढ़ाना हो तो आलू उबाल कर खाएं। प्याज काट कर अगले दिन इस्तेमाल के लिए मत रखिए वरना पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। पुदीने के पत्तों को अपनी जिल्द पर लगाने से जिल्द नरम मुलायम हो जाती है। गर्म पानी से सर धोने से बाल कमजोर होते हैं। अनार खाने से आंखों की पलकें घनी होती हैं। जापानी फल खाने से वजन कम हो जाता है। सब्ज टमाटर पट्ठों के दर्द को दूर करता है। मेथी की रोटी बनाकर दही के साथ खाने से स्किन साफ हो जाती है। अगर अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं तो चावल के बाद पानी ना पिएं। कपड़ों से पान का दाग निकालने के लिए कपड़ों को दूध में डुबोकर धो लें। बुने हुए चने तकरीबन 1.5 छटाक और 20 दाने मगज बादाम। सुबह निहार मुंह खाने वाला हमेशा जवानी का लुत्फ उठाता है। खूबसूरत नाजुक और नरम मुलायम हाथ चाहिए हो तो अपने हाथों के ऊपर दही का लेप करें। इससे हाथ बहुत खूबसूरत और नरम मुलायम हो जाएंगे। गन्ने की गंडेरियां चूसने से रुका हुआ पेशाब खुल कर आता है। हमल के दौरान खट्टी चीजें खाने से परहेज किया करो। ये बच्चे के लिए नहायत नुकसानदेह है। गर्दन की स्याही दूर करने के लिए शहद नींबू और हल्दी का पेस्ट बनाकर गर्दन पर लगाएं। लड़कियों को पीरियड के 7 दिन अंजीर जरूर खानी चाहिए। रिसर्च के मुताबिक ये आयरन से मालामाल होने की वजह से खून की कमी को दूर करता है। बहुत ज़्यादा चाय पीने के 8 नुकसानात: कमज़ोर हड्डियाँ, एक्नी, अल्सर की कमी, नींद की कमी, तेजाबियत, घबराहट और ब्लड प्रेशर। कॉफ़ी पाउडर में 1 चम्मच दही और थोड़ी सी चीनी मिलाकर चेहरे का मसाज करने से चेहरे का ढीलापन दूर हो जाता है और चेहरे में चमक आती है। बच्चा रात को सोता नहीं तो शहद चटाएं। सोते वक्त मुंह से पानी गिरता हो तो जामुन का इस्तेमाल करो। दाल जीरा दूध के साथ खाओ, जख्म जल्दी भर जाते हैं। अगर दांत टूट गया है तो कच्चे टमाटरों का रस टूटे हुए दांत पर लगाएं, दांत दोबारा बहुत जल्द आ जाएंगे। सौंफ ज्यादा खाने से नज़ला जुकाम खत्म हो जाता है। ख्वाब में दरख्त पर चढ़ जाना इस बात की दलील है कि इंसान को दौलत और इज्जत मिलेगी। गुस्से में हाथ और दस्तरखान पर पेट की हिफाजत करो। इलायची वाली चाय पीने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। मूली का रस पीने से पेट की पत्थरी बनना बंद हो जाती है। जिस घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा हो वहां कभी रिज़्क की फराखी नहीं होती। अगर नींबू का पानी पीते वक्त नींबू के बीज मुंह में आ जाएं, चबाकर खा लो। इससे बदन की बीमारियां दूर हो जाती हैं। सब्ज प्याज के पत्ते बवासीर वाले शख्स को निहार मुंह खाने से बवासीर खत्म हो जाती है। पेट में गैस बढ़ गई हो तो खाने वाला सोडा पानी में मिलाकर पियो, पेट की गैस खत्म हो जाती है। किचन को चींटियों से बचाएं। किचन में अक्सर चींटियां आ जाती हैं, लेकिन अगर रात को किचन साफ करने के बाद स्लैब पर नमक और हल्दी मिलाकर थोड़ा थोड़ा लगा दें और साथ ही चूल्हे पर फेर दें तो चींटियां नहीं आएंगी। नींबू का अचार रोजाना खाने से वजन बढ़ना रुक जाता है।
हॉंठों को गुलाबी करना हो तो मामूली सा नमक को वैजलीन में लगाकर आधे घंटे के लिए रोज़ाना लगाएं। फिर धोकर दूध की बलाई से कुछ देर मसाज करें। होंठ दिन ब दिन गुलाबी होते जाएंगे। गुलाब का अर्क और आलू का रस पिलाकर आंखों के गिर्द हलकों पर लगाने से हल्के ख़त्म हो जाते हैं। छोटा कद हो तो रोज़ाना नाश्ते में साबूदाना की खीर ऊँटनी के दूध में बनाकर खाएं। पिसे हुए बादाम दही में मिलाएं और झुर्रियों पर लगाएं। 10 मिनट बाद धो लें। ऐसा रोज़ाना करने से झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। माथे के बाल गायब हो रहे हों तो प्याज का रस, कलवंजी का तेल और विटामिन ई का तेल मिलाकर हफ्ते में 2 बार लगाएं। दांतों या दाढ़ में सुराख हो जाए तो रोज़ाना रात को दूध और दिन में दही लगाएं। रोज़ाना मिश्री और छुहारे खाने से जिस्म मोटा होने लगता है। मीठा ज़्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। फारिग रहने वाले इंसान की जिल्द बहुत जल्द ढलक जाती है। दूध गर्म करके पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। दूध में जीरा डालकर पियो, आपका पेट कभी बाहर नहीं आएगा। रात के वक्त चाय पीकर नहीं सोना चाहिए, इससे आपको पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर दिल की बीमारी से बचना चाहते हो तो नाश्ते में प्याज का इस्तेमाल ज़रूर करें। लहसुन नमक दोनों को मिक्स करके दांतों पर लगाओ, दांत दूध जैसे सफ़ेद हो जाएंगे। नहाने के दौरान अगर कान में पानी चला जाए तो जिस कान में पानी गया हो उसे उसी तरफ झुका दें, पानी कान से निकल जाएगा। हाथ पांव सुन्न हो जाने का मसला हो तो 1 चम्मच शहद और आधे नींबू का रस 1 गिलास पानी में शामिल करके कम से कम 40 दिन पी लें। इंशाल्लाह फाका होगा। पानी ज़्यादा पिया करो, गुर्दे ख़राब नहीं होंगे। सोने से पहले चहलकदमी की आदत बना लो, कभी दिल की बीमारी नहीं होगी। जो निहार मुंह ठंडा पानी पीता है उसको हार्ट अटैक होता है। सूरज की जानिब मुंह करके बैठने से बहुत सी अंदरूनी बीमारियां पैदा होती हैं। अगर आप मैदे की तकलीफ़ों से बचना चाहते हैं, खाने के दरमियान पानी ना पिएं। शहद के सिवा हर मीठी चीज़ में जहर है और जहर के सिवा हर कड़वी चीज़ में शिफा है। दही खाने से चर्बी पिघलती है। बुखार के मरीज़ के लिए सेब से बेहतर कोई फल नहीं। ऐसे घर में खुशियां और बरकत कभी नहीं आ सकती जिस घर में औरतों की बुलंद आवाज़ घर से बाहर जाए। रंग गोरा करना है तो रात को मुंह पर दही लगाएं। बच्चा रात को सोता नहीं तो शहद चटाएं। अंगूठे पर तेल लगाया करो, नज़र तेज होगी। कच्चा केला दूध में डालकर खा लो, कभी कमजोरी नहीं होगी। नाक पर तेल लगाओ, डिप्रेशन खत्म होगा। खालिस बादाम का तेल 2 कतरे नाफ में डालने से नींद बहुत अच्छी आती है। सोते वक्त चेहरे पर नींबू का रस लगा दो, चेहरे की जिल्द गोरी हो जाएगी। निहार मुंह शहद चाटने से उम्र में इजाफा होता है। जामन के पत्ते चबाने से कभी भी आपके पाँव सुने नहीं होंगे। अंधेरे में सुरमा लगाने से नज़र तेज होगी। जो लोग खून की कमी का शिकार हैं वो गन्ने का जूस ज़रूर पिया करें। ज़ुकाम ख़त्म ना हो रहा हो तो काले चनों का शोरबा पी लो, इससे काफ़ी मदद मिलेगी। चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाना है तो शहद और दूध चेहरे पर लगाओ। बकरी पालने से दिल नरम हो जाता है। भेड़ पालने से हिम्मत पैदा होती है। मैदे की सफाई करनी है तो बतख का सूप पियो। नहाने से 10 मिनट पहले नारियल के तेल की चेहरे पर मालिश करें, आपकी जिल्द नरम व मुलायम और अच्छी रहेगी। नंगे सर खाना खाने से बेबरकती पैदा होती है और बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नहाने के फौरन बाद सुरमा मत लगाया करें, इससे बेनाई के कम होने का खदशा है। जो औरत चलगोज़ा खाती है वो कभी बूढ़ी नहीं होती। ज़्यादा कड़वी चीज़ें खाने से चेहरे का रंग काला होने लगता है। गोश्त खाने के बाद दूध पी लिया करो, वरना दांतों में कीड़ा लग जाएगा। खाना खाकर फौरी नहाया मत करें, वरना आपका पेट बाहर निकल आएगा। चावल ज़्यादा खाने से परहेज़ किया करो, वरना आपके जिगर को खून बनाने में मुश्किल होगी। सर में कड़वा तेल लगाने से जुएं नहीं आती। जिस पानी के अंदर अंडा उबाला जाए उस पानी में मुंह धो लिया करें, इससे मुंह की झुर्रियां ख़त्म हो जाएंगी। कोशिश करें हर हफ्ते 2 से 3 रोज़े लगातार रखें, इससे मोटापा कम हो जाएगा। तरबूज खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट लो, इस तरह बदहजमी नहीं होगी। जब घर में गोभी पकाएं तो 5 काली मिर्च डाल दें, बादीपन का खतरा खत्म हो जाएगा। जमाई को रोकने की कोशिश ना करें, इससे दिमाग की रग फटने का खदशा रहता है। अगर आप अपने गुर्दों को तवाना रखना चाहते हैं तो सोते वक्त बाथरूम से हो लिया करें। अक्सर पानी पीने के दौरान नींबू को चाट लें, इससे मोटापा जल्दी कम हो जाता है।
نظر بد لگنے کی چند علامات: کم کھانے کے باوجود زیادہ ڈکار آتے رہنا، بنا کسی سبب کے گرمی اور سردی لگنا، دانے اور پھنسیوں کا ظاہر ہونا۔ ایسا گھر جس میں جانداروں کی تصویریں لٹکی ہوں، وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پیو۔ جو حاملہ عورت خربوزے زیادہ کھاتی ہے، اس کا بچہ گول مٹول اور گورا پیدا ہوتا ہے۔ جس عورت کی ناک لمبی ہو، اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ کڑوے بادام کبھی نہ کھانا، کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ جو افراد اکثر لیٹ کر کھاتے پیتے ہیں، ان پر بڑھاپا جلدی طاری ہوتا ہے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ کے اندر الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش پاؤں پر کرنے سے قد بڑھتا ہے۔ کانوں میں میل بڑھ جائے تو سرسوں کا تیل کانوں میں ڈالو اور کچھ دیر الٹا چل لو، میل نکلنا شروع ہو جائے گی۔ نہار منہ دہی کھانے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو لیکوریا کا مسئلہ ہے تو زیادہ سے زیادہ ٹماٹر کھا لیا کریں۔ دسترخوان پر پیٹ کی اور غصے کے اندر اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو۔ الائچی والی چائے پی لینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد برتن اچھی طرح صاف کریں، آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر کسی کے رشتے کا اچھا سبب نہیں بن رہا تو روزانہ رات کو بسم اللہ شریف پڑھ کر یا فتاحو کی تسبیح پڑھیں اور نہایت عاجزی سے دعا کریں، جلد اچھا سبب بن جائے گا۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ گلی کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی پانی میں ابال کر پلائیں۔ چاکلیٹ کھانے سے گلا صاف ہو جاتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینا جسم میں موٹاپا کرتا ہے۔ اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ بٹیرے کا گوشت کھا کر اوپر سے چند دانے انجیر کے کھا لیے جائیں تو سمجھ جائیں بوڑھے ہو جائیں گے، مگر طاقت کم نہیں ہوگی۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو وہاں خوشی آتی ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اولاد نیک ہو تو اپنے شوہر سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرے۔ اگر ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرتے رہنا۔ اگر عورت سسرال میں خوش رہنا چاہتی ہے تو غیروں کی باتوں پر دھیان مت دے۔ والدین کے لیے چند گزارشات: بچہ 2 سال کا ہونے لگے تو اس کے سامنے لباس تبدیل نہیں کریں۔ بچے کو خبردار کریں کہ وہ کسی اجنبی کی گود میں نہ جائے۔ خاص کر خیال رکھیں کہ بچے کا کوئی الٹا نام نہ رکھے۔ خوش باش بچہ اداس نظر آئے تو وجہ جانے۔ شام کو گھر میں جھاڑو دینے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو سونف کھا لیا کریں۔ اکثر چھوٹی الائچی کھا لیا کرو، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ بانجھ خواتین کو بکری کا گوشت کھلائیں، جلدی حمل ٹھہر جائے گا۔ ذہنی دباؤ دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے۔ غم پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے۔ غصہ جگر کو کمزور کرتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں ہمیشہ کامیاب رہنا چاہتے ہیں تو پہلے ہی آپ کے اندر ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ صبح اٹھتے ہی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کھجور کھاؤ، جوانی قائم رہے گی۔ شام ہوتے ہی 3 بار نمکین پانی سے غرارے کرو۔ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ نمکین اور کھٹی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ چل پھر کر سبق یاد کیا کرو، اس طرح سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ ہلدی میں دودھ ڈال کر پینے سے سردی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگاؤ، بال گھنے ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہو تو بیری کے پتوں کو ابال کر اس پانی سے غسل کرو، جادو کا اثر ختم ہونے لگے گا۔ جو لوگ دوپہر کو قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دن میں صرف 2 بار کھانا کھاؤ، بیمار نہیں ہوں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت اکثر ڈر لگتا ہے تو یا حفیظو یا رقیبو کی تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ پڑھیں۔ دوسرے دن دلیا کھانے سے طاقت والی چیز کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے پیٹ نہیں نکلتا۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھاؤ، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جائیں تو رات کو 1 گلاس پانی میں لال کشمش دانے ڈالیں اور اس کے اندر جو پانی بچا ہو وہ پی لیں۔ تقریباً 1 ماہ یہ ٹوٹکا آزمائیں، ہلکے ختم ہو جائیں گے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پیو اور زیتون کا تیل استعمال کرو۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ غصہ کرنے والے مردوں اور عورتوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ آپ کا آرام کرنے والا کمرہ جتنا آرام دہ ہوگا، نیند اتنی ہی اچھی آئے گی۔ کھانا کھانے سے قبل گڑ کھا لیا کرو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ شیشہ چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو۔ اگر آپ سوتے ٹائم خراٹے لیتے ہیں تو رات کو نمک والے پانی سے غرارے کریں۔
جس بچے کو ہمیشہ ڈانٹا جاتا ہے اس کی صلاحیت دب جاتی ہے۔ جس کو مار پیٹ کر کوئی چیز سکھائی جائے وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ والدین بچے کے سامنے جھگڑے کرتے ہیں تو بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ ناظرین، لہسن استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں نہانے سے پہلے ایک لیمبو نہانے والے پانی میں نچوڑ لینے سے آپ کو مہنگے پرفیوم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہاضمہ درست کرنے کے لیے 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس لے کر ملا لو۔ اسے نیم گرم پانی کر کے پی لیں۔ دن میں 2 بار پینے سے ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں۔ ان کی مٹی کھانے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو لیمبو چاٹتے رہنے سے بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ آم کا شیک پینے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاضمہ خراب ہو جائے تو گنے کا رس پینا چاہیے۔ لسی استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں راحت ملتی ہے۔ پیٹ کو کم کرنے کے لیے روزانہ 1 عدد لیمبو پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ ایلو ویرا جیل کو بالوں پر لگانے سے بال تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر بال بڑھانا چاہتے ہو تو ناریل کا تیل لگایا کریں اور اچھے شیمپو سے بال دھویا کریں۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے لوگوں کو لا علاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ جنگلی خرگوش کا گوشت کھانے سے دمہ جیسی بیماری بھی دور ہو جاتی ہے۔ انار کا اندرونی چھلکا کھانے سے معدہ کھانا جلدی ہضم کرتا ہے۔ چقندر کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے سر دھونے سے سر کی خشکی ختم ہونے لگتی ہے۔ اگر جسم کی اضافی چربی ختم کرنی ہے پانی میں 3 چائے کے چمچ شہد اور 1 چائے کا چمچ سیب کا سرکہ ملا کر 1 ماہ تک پئیں، چربی ختم ہو جائے گی۔